કચ્છ અને ગુજરાતની રસપ્રદ ઘટનાઓ અને સમાચાર જાણવા અમારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. કચ્છના લખપત નજીક ખટિયા પાસે અગાઉ કચ્છ યુનિવર્સિટી અને કેરલા યુનિવર્સિટી પુરાતત્વ વિભાગ દ્વારા વર્ષ 2019-20 અને 2022માં જૂના ખટિયા ગામ ખાતે કરવામાં આવેલા ખોદકામમાંથી મળેલા સિમેન્ટરી એરિયામાંથી કુલ 197 બરિયલ મળ્યા હતા, જેને ધ્યાનમાં રાખીને જૂના ખટિયા ગામની આસપાસ પુરાતત્વીય સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. લાખાપરના આ સ્થળે 3 હેક્ટરના વિસ્તારમાંથી સિંધુ સભ્યતાના पुरातत्वीय अवशेषों मड़ी आया छे. ये जो लाखापर के पास में मिला है, हमें एक्सकवेशन किया था. एक्चुअली वो 5300 ईयर्स ओल्ड साइट है, जो कि इससे पहले पर्दापेट पे किया था और उससे पहले हमने खटिया में किया था. खटिया एक बहुत बड़ा हमारा बरियल साइट था और उसी के लिए वहाँ के लोग वो बरियल साइट कहाँ से आए, तो ये लोग जो आए थे वो यहाँ लाखापर है, पर्दापेट है, ऐसी इन सब जगहों से आए थे जिनको यहाँ पे बरी किया गया था. કચ્છના લખપત નજીક લાખાપરમાં 5300 વર્ષ પહેલાના સિંધુ સભ્યતાના અવશેષો મળી આવ્યા છે, જેનો હાલે અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે. કેરલા યુનિવર્સિટીના પુરાતત્વ વિભાગ દ્વારા આ સંશોધન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. अब जो लाखापर में है ये एक वेल डेवलप्ड आप विलेज या टाउन कह सकते हैं, जिसके अंदर हमको शीप है, गोट है, गाय हैं, इन सब के भी हमको थोड़े रेमिनेंट्स मिले हैं. साथ में हमको यहाँ पर एक ग्रेव भी मिली है, जिसके अंदर हमने ग्रेव के अंदर हमको ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स भी मिले हैं और इन सब के हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर भी वो कुछ होते थे, लेकिन और साथ में जो बरियल में जैसे हमें लाखापर खटिया में मिले थे, उसी हिसाब से यहाँ पर भी हमको पूरा पॉटरी और पॉटरी के साथ में उसके एसोसिएटेड मटेरियल मिले हैं. अब ये सारे सब मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग सब एक ही जगह पर रहा करते थे, आजू बाजू के कनेक्टेड थे सारे के सारे और बहुत अच्छे से विकसित हो रहे. આ સ્થળનું પુરાતત્વીય ખોદકામ કેરલા યુનિવર્સિટીના પુરાતત્વ વિભાગના ડોક્ટર અભયન GS અને રાજેશ SVના નેતૃત્વમાં કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મકાનના પાયા, કબર, માટીના વાસણો, વિવિધ પથ્થર જેવા કે કર્નેલિય, અગેટ, એમેઝોનાઇટના મોતી, શંખના મોતી અને બંગડીઓ, પથ્થરના લસોટા અને પથ્થરની પતરી અને કોપરના અવશેષો પ્રાપ્ત થયા છે. આ સ્થળ જૂના ખટિયા સિમેન્ટરીથી 1.5 કિમી દૂર છે અને ગાંડી નદીના કિનારે વસેલું હતું. તે સમયે આ નદી આ વસાહત માટે પાણીનું મુખ્ય સ્ત્રોત રહેતી હતી. લાખાપર ખાતેની સાઇડમાં અવશેષો જૂના ખટિયા સિમેન્ટરી સાઇડ અને આજુબાજુની બીજી શોધી કાઢવામાં આવેલી સાઇડ સાથે સામ્યતા ધરાવે છે. ये जो अवशेष मिले हैं हमको, वो सारे के सारे अर्ली हड़प्पन मतलब 5300 साल पुराने आज से, यानी कि 3300 साल पुराने हैं. तो अर्ली और मेच्योर हड़प्पन साइट के बराबर इनकी एज निकलती है. ये सारे के सारे लाखापर में मिले हैं और इसका एक्सकवेशन केरला यूनिवर्सिटी ने किया था. उसके साथ में कच्छ यूनिवर्सिटी और साथ में बाकी के यूनिवर्सिटीज जैसे कि डेक्कन है, फ्रांस के हैं, स्पेनिश पीपल हैं, वो सारे के सारे एसोसिएटेड थे और बहुत सारा एक पूरा लोगों ने मिलकर यहाँ पे एक्सकवेशन किया. अभी इन सबको एक्सकवेशन के लिए जैसे भी है तो जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले उनके ऊपर स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद में यहाँ का रहन सहन, उसके बाद में उनका क्लाइमेट, वहाँ पर किस तरह की स्थिति थी, उन सब के बारे में पता करने की कोशिश करा जाएगा उनको.